Mali jamana kalata ko nata nunu bela jele nyina bandu eji ale sigili ko kuma tiale no kosobe parti baw munun be Mali jamana kono lu ajira ka faku sende asigi chuko kuraina amna nyefol do soro akoka ni kuna fundo kono kasentia ka faku bara kelo ka la fasato munun be la ko karamo ko twala uluni jamana mara boka siga fomu ko na damne odo lu kono maseka ke arbulu da chulo yabo ado koro o kra ka da so mi kan amna la sede solo ko kan atime wati kile na bon ko komende fana barakelo bi bara nyongirila kabi dohokun fla jati akachaw doni o mona olu fana bi ka bara nyongiri amna nyefoli fana soro o ko kan anka la de la furakela no medicine traditionally olu fana tola do nyina mara bi so ma dai na mimboro kula ka fara furwanje kuna foni do ka una la se o ma sone Lewano ambi ofo ninga kunmando kwa dungudu timna jakuso araju kledu fiensro sanfe wasaka au kuna funi amafoko au dangasi kledu dunki baro keneka o mimbi talike laboma sabatika ben wati ni rema wasaka kwa siga anhakila la surunga kuna funi labamati nila suna aduna lasi au maanganuche hamajirala kafoko kulumi nkanga kalata ko nyanabo anka jamana kuna wati natanu nano eji ale kone chebo muno kanga ta politique ton joro fa ako kuma kunna olu suwandeli ko kuma chale no kusube wajira ko abarakran ka kene tirajo soriye onga politique to mbad nun koni ajira ka fulu sende o kechula o kra kada la halami fanaka anga amadou kuita lame ale cadre de change de parti politique pour la suite de la transition mala sela kalame ay ñoo soro conseil des collectivités là kati sraka o se fe yo projection ke ko ma ko proposition ke ma flani biolo blani kili ko de kera donc ko ka fo bon parti be kile o yitne nga parti fana jete mena ke parti do ye fanga parti fanga ma we na fo ma représentativité o ko ray muy jamana do nga ndana chama dal le parti bar munka en élection communale o ke am ni asan durier amro législative ko nana se frère gelao yela la mais parti munu participera aux élections là nous ye maire soro ne do ye député soro ne do ye conseiller soro ko ga cente neke pour que manani ni ka sugondo lucela do fana ko ay ko parti beki ka proposition blakata pouvoir public no ministère de l'élection sortira ou lera kala je ka manani ta proposition do re kera mo gore yalla do sal kono ko ga ke tirage sori mais anya me do da ka ko parti politique mabbe amba fe ko kuma la clé ama wele ka voka nga franyo nga ko ka critère dégagé ani proposition minke an wele de ko proposition contradictanie donc ministère tableau présenté au tableau présenté ko fait ko be kla kan wele lettre de tirama ka fo kuli mi opté ko e tirage sori ko parti bekat o ka to blakata ko no tara ko tirage sorbeke ma shiginde ka tirage sorbeke uli rebe ma nani tawla alors tirage sort folo manani ganga diorom na ko ma shigi ga tirage sort gake o ko manani beta o manani ils vont pas se reconnaître à leur parti politique ils vont se reconnaître aux autorités qui les ont nommés donc o rebe nani muyi o be nani gelay dori ani flana fana ango tirage sort que jamana organe aussi important min kanga kalata organisé kalata me namba fa ke kalata jele kalata me namba fa ke kalata malo be somima kalata me namba fa ke fête de la démocratie na fora manani min kanga subando ko na parti politique la pour que kata yo konana ko mécanisme chima se ka soro fo kata go tirage sori on la partie chama be en ka parti bola en wante se ka dola parce que en jamana ka bonima il s'agit quand même d'une institution organe bamina sigi ne critère fo ma se ka yo la fo kala ta amo songa se dola parce que en fait jamana te se ka maroka jamana te se ka marane tirage sori te se ka marane loterie en on fait gouvernement kanga critère do dégagé anga beuka CNT élargissement na keni ma sabale kanga tola uko kanga dossier blakata ngono ma tirage sort kola ma saba talile ka gele obe manande talika gele ya photo na mois de juillet de konna eji kanga sigi o masigi mois de septembre la adima mo kanga sigi donc o retari o gelaye même songa juillet calendrier kan mais ali bi ko minanda jigana me jima bongo sebe ama ni fanga fe ministère fa bi u ka se ko u ka jete mineke ka fo namba fe ga eji monsro namba fe contestation kana ye élection na parce que ça peut même amener une contestation pré-électorale mini post-électorale tikeli u ka jamana don wele kana anga be koka donc mais c'est comme il faut am se ka fo retard donner yera là mais si on a la bonne volonté si on a la volonté politique on peut toujours trouver une solution quoi donc comme ça ko de fo il gagne galula
Netu Amadou Koita le ka ɲɛfɔliw ye kulu min fana bɛ fasodenw tɔgɔ la ni o ye modèle Mali ye olu hakilila di nin ɲɔgɔn samasama ninnu kan ka kɛɲɛ n'olu ka ɲɛfɔliw ye nin bɛ kɛ sababu ye ka fiɲɛba da baara ninnu tɔ sabatili la waati kofɔlen na an k'a lamɛn. An ka tilem ye chronogramme na an delila ka fɔ an ka rapport tɛmɛnenw na an yɛrɛ ka fɔ ko chronogramme bɛ retard la sabula n'i y'a jateminɛ Mali ye chronogramme dɔ de di CEDEAO ma CEDEAO sɔrɔla ka sanction wuli bon chronogramme a bɛ retard ba de la parce que n'i y'a jateminɛ chronogramme kɔnɔ collège de lège i n'a fɔ baarada min kan ka sigi ka kalafiliw ko ɲɛnabɔ o Bamako c'est à dire que au niveau national a mɔgɔ 15 min kun kan ka Mali Bamako ka sigi Bamako a so b'a kɔnɔ olu kun kan ka nommer depuis le 13 juillet bi an bɛ outil kalo bɛna san hali bi o ma nommé bon olu fana kɔfɛ n'olu kun nommé olu fana kun bɛ taa région ni cercle la ka région ni cercle ta sigi et au chronogramme kelen fana y'a jira k'a fɔ an kan ka révision constitutionnelle kɛ le 29 mars 2023 or loi électorale kɔnɔ olu mɔgɔ région ni cercle kan ka sigi kalo 6 yanni o kalafili cɛ donc ça veut dire que olu sigili délai fana ye le 29 septembre de natɔ donc ni le 29 septembre sera ka sɔrɔ olu ma sigi a bɛ comme charia sɔsɔ fana kɛla retard fana ta la chronogramme na donc n'i y'a jateminɛ retard bɛ chronogramme na parce que ni retard kun tɛ yen le 13 juillet kun kan ka sɔrɔ EJ mɔgɔw sigila Bamako yan maintenant retard kun ye min ye bɛɛ bɛ n'i ta fɔ gouvernement bɛna fɔ ko parti politique de ma bɛn mɔgɔ la joona c'est vrai o bɛ se ka kɛ o ye tiɲɛ ye mais CEDEAO gouvernement de engagement ta o engagement sababu de la CEDEAO ye sanction wuli donc gouvernement kan k'i jija de mɔgɔ si man k'ale bali k'a ka chronogramme sɔsɔ parce que état de fanga ka bon ni bɛɛ ta ye donc ni parti kun ma bɛn o kun man ka état bali parce que état fana kan ka layidukan dɔ de respecter le 13 tɛmɛna fo kana se uti kalo bɛna sa donc an bɛ kalo 2 retard la fɔlɔ chronogramme kan EJ mɔgɔw ma sigi fɔlɔ an t'a dɔn u bɛna sigi date min na donc an kɔni fɛ retard bɛ yen mais retard bɛ se ka rattraper hali bi a bɛ se ka rattraper mais mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ retard bɛ yen voilà an y'o fɔ an ka rapport tɛmɛnenw na voilà o ye modèle Mali ka hakilina ye chronogramme ko la. O kɔfɛ sa min bɛ tali kɛ Bamako commune 2 baarakɛlaw ye baara ɲɔngiri dɔ daminɛ a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ n'o ye grève ye o y'a jira sa k'a fɔ k'u nisɔnkuyalen n'u ka ɲɛmɔgɔw kɔrɔ ka kɛ ni baara ko dɔw ɲɛnabɔ cogo ye an k'o ka lafasatɔ ɲɛmɔgɔ Zumana Sisoko ka ɲɛfɔliw lamɛn. An bɛ grève la nin y'a dɔgɔkun 2nan ye depuis lundi jan tɛmɛna y'a daminɛ grève in kɔni an b'a fɔ ma cogo min na grève limité don c'est à dire que an kɔni talen don jusqu'à ce que an ka laɲiniw bɛɛ ka se ka ɲɛnabɔ quoi laɲini 3 de b'an bolo fɔlɔ o ye an ka sarako ye an bɛ retard de salaire an ka kalo 4 de bɛ nɔ sisan minnu ma sara ka daminɛ mois de mai kana juin kana juillet fo an bɛ mois d'août min na n'o fana banna ka ban o sarako ma ɲɛnabɔ donc point filanan o ye an ka rappel dɔw fana bloquelen bɛ depuis 2019 n'an b'a fɔ ma ko grille indiciaire donc o problème fana ma se ka ɲɛnabɔ fɔlɔ. Troisième point an ka mɔgɔw caman ka an b'o datuguni don an b'o dun datuguni sababu tɛ dɔwɛrɛ ye n'i tɛ cotisation sara kana ni INPS ka niveau la donc baarakɛlaw kan ka an b'o min sɔrɔ pour que ka ni ka mɔgɔw banana a bɛ se ka prise en charge état bɛ se ka i jɔ a jɔyɔrɔ la cogo min na donc i ka an b'o bɛ datugu maintenant o problème de bɛ yen nɔ an ka cotisation ninnu a bɛ komi u tɛ sara a normal la a sara waati la donc an ka mɔgɔ caman bɛ yen olu ka m'o datugu ninnu donc u tɛ se ka m'o ka dɛmɛw sɔrɔ tuguni donc ni kun 3 de la an bɛ grève la donc a ko ma daminɛ bi ni ko ninnu bɛ sen na mɛ na kosɛbɛ a bɛ san damadama bɔ sisan san 4 fo ka taa se 5 ma an bɛ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔ ayiwa solution kɔni ma sɔrɔ a la bon an bɛ welemada kan bila ka taa jamana yɛrɛ ma vraiment an bɛ yɔrɔ min na sisan ne yɛrɛ kɔni ka jate la an ka ɲɛmɔgɔw ko taara k'u bolo dan u bɛ yɔrɔ min na sisan k'a fɔ ko u bɛ se ka solution sɔrɔ na ni jamana yɛrɛ ka dɛmɛ tɛ ɲɛma da la tuguni donc jamana tulo b'an kan na anw ye jamana dɔ de anw ye jamana ka entité dɔ de ye un démembrement de l'état donc an tɛ se k'a faamu k'a fɔ an bɛ nin situation in kɔnɔ ka nin waati janba in bɛɛ kɛ jamana tɛ réagir bon an t'o faamu kosɛbɛ quoi. Sikafo dɔw fana kun kan ka daminɛ an ka lakɔlikaramɔgɔw ka lafasatɔw ni jamana marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ nka o bolodacogo fɔlɔ ma se ka bɔ a sira fɛ a kɛra ka da sababu min kan u ka kuma lasela ye Usmane Alimudu an ka lamɛn. Ministère du Travail kun ye avis de renon dɔ ci an ma k'a fɔ k'an ka taa ɲɔgɔn la article 39 ko kuma kan donc réunion kun kan ka kɛ tɛnɛn don an taara an selen parce que rencontre kun kan ka kɛ ministère de l'éducation nationale ka salle de conférence de kɔnɔ an selen an y'a ye k'a fɔ ko réunion caman bɛ yen fɛn dɔw ma dafa condition sugu dɔ bɛ yen olu kan ka kɛ o ma kɛ et que surtout que mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ ko an bɛ min na o ye négociation directe kɔrɔ ko maa fila min bɛ ɲɔgɔn na gouvernement ni syndicat cɛkɔrɔba min bɛ to ka kuma an ni ɲɔgɔn cɛ olu tɛ taa
tamiser o ngana yira de ko ko parti fla be ba fa siga fo ke nyaga soro ko la donc do be ke abe fere de ka wala sa o be ke o ke condition ni mana pour que jabi ni waga saga soro la dans le fait que ya ye mun kanga ke no make aya ni aga reporter ga bla don wala sa la be ka saga sabati maintenant ka fo ko le fait que bora manda bi na le gele ya mais syndicat de l'éducation signataire de ke ambe ro mi na bi ama préavis déposé ama wala fo bolo da ambe vacances de kono ko siga fo be sena na saraga be ya na rentrée tammi wode kade antika wode ga kono angala ni mais ne bamma saga ke nda école tara way jago de ambe saga ambu lurga joke ambe angere no ke ankanga minu ke préavis min kanga de ambo ke mais pour le moment il est sur la table d'abord en termes d'action parce que ama wala fo bolo da ama préavis déposé am fo déposé Wakalama k'a fɔ ko an ka sɔrɔ ko minisiri kɔlɔ Fili Buware ale n k'a fɔ Fili Sisoko ale madame Buware Fili Sisoko ale minɛnen don kaso dɔ ka sɛgɛsɛgɛli dɔ hukumu kɔnɔ minnu bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaa ka pankuru sanni ani fo ka taa se finitigiw ka kɛlɛkɛminɛn dɔw sanni ko hukumu kɔnɔna na a ko hukumu kɔnɔna na kuma dɔw cayalen don a ko la kosɛbɛ Mariam Kuyate ale ka laseli. Buware Fili Sisoko abe ina fo kaso degun bunyanama ni wati ina aye letiri min ci frontière teme fanga nyama ma no Asimi Goita ye aya yira kono ka fo ko ni ya san kelenye ale koni adatugulen do ko date ka do aka kola kama se ka ni famu ko musula ka chama de datugulen do bule ka san flake ka soroku ni jiju ma nyoyi ko dɔw ta ye den faga ye dɔw ta ye kɔnɔ tiɲɛ ye o n'a ɲɔgɔnna caman a ko ale kɔni t'u dɛmɛ a waleya kɛlenw na ko nka waati dɔ sera sa kiiritigɛlamɔgɔw k'u lamɛn ni min kan ka ɲangi o ka ɲangi a ko ni letiri kofɔli in kɔnɔ k'a b'a ɲini jamanakuntigi fɛ a k'i hakili to a ka kuma fɔta ninnu na kosɛbɛ o siratigɛ kelen na sa Bamakɔ yan nɔ maa caman kɔni y'i fɛla fɔ Dirisa Dunbiya entrepreneur don a ka fɔla ko Buware Fili Sisoko k'a b'a jo fɛ ka ni letiri in sɛbɛ k'a ci Asimi Goita ma. Parce que ni minena ka ni wakati se ni dama do ka ko la freni préjudice ale freni ma mais juju ke a lajɛ freni na no be mina ka ɲagi n'o ye na no ta la frɛ na na kan ka labila ni kam ya be labila n'o ka ye. Naha Magasuba muso cɛ sirilen do Mali kungankow la ale ma sɔn sariya tigilamaw ka baara kɛcogo la. Wallahi ne na han yɛrɛ tara plateau caman kan ni n da maga kuma na o kɛra Fatumata Fili Buware ka kuma ɲi ka n'a ye bi san kelen wolomuso dɔ de minɛnen do k'a datugu k'a ye faso wari dun. Mariama hali ni mɔgɔ ye mɔgɔ faga kɔni a bɛ juge k'a ɲininka dala kan na ka sɔrɔ k'a fɔ ani kaso ka kan walima ani kaso ma kan. Fili don min na Fili ka musokɔrɔba banna ne tɛ Fatumata Fili dɔn n kɔni b'a dɔn a kɛra faso ɲɛmɔgɔ ye nka a digira ne na wallahi Mariama bari a ko k'a bɛ taa ka musokɔrɔba janaja k'a janajafɛyɔrɔ la an ka faso ɲɛmɔgɔ ko n'a bɛ taa fani faso lakanabaga dɔw de ka taa olu ka d'a kan a ko n'o don a bɛ Ala minɛ a bɛ to kaso la nin tɛ an ka tabiya ye nin tɛ Mali danbe kɔrɔ ye. Amadou Sala Touré kunnafonidila do journal min n'a bɛ wele ko Lumière Info a bɛ taa ni hakilina kelen fɛ. Il faut que au cadre quoi n'a nobi kola aka julia aka kasola aka donc abi kaso de la n'a noti colère aka bla parce que anti ka famu ko justice bi mo mina kata blaté Madame Sisoko Fili Buware angoni madali kame folo ka bi parti do la ko parti do nyama bado ka joro ka bon toga do la ka senka galala se mama anka donc ka fo Buware Fili Sisoko ale tunye ministre de finance koroye kabini ibeka ka wati tegekela ale la kabini utikalo tile muga ani woro samba fla ani muani kili ka sababu ke ka togo yela jamana na foro trakili la ibeka ka wati kono pankuru munun tun sana foka tasi soldasu ka barake mine dowma kuma cɛlen no kosɛbɛ k'a fɔ ko Lala Jalo min bɛ baara kɛ jamana cɛ fɔ ka bɛn minisiriso la ko ale ye colonel Asimi Goita furumuso ye maa kofɔlen ye Bafula bɛ Kayi a y'a kanu ka ɲɛfɔli dɔ kɛ mɔgɔw ye walasa mɔgɔw ka faamuli kɛ an ka lamɛn. Bon nyame mɔgɔ caman ye wele ka image ci ma k'a fɔ ko ne de Asimi muso ye n b'a fɔ farafina bɛɛ k'a fɔ farajɛla bɛɛ k'a fɔ maliyɛnden bɛɛ ye k'a fɔ ne tɛ Asimi muso ye ne ye Lala Jalo de ye ne bɛɛ bɛ ne wele réseaux sociaux ka Bafula bɛ Lala ne tɛ première dame ye ne tɛ Asimi ka Lala ye voilà u ye image min bila k'a fɔ ko Asimi muso bɛ Faransi a man kɛnɛ n'o ye ne photo ye ne tɛ Asimi muso ye k'o fɔ k'o latigɛ bon image in kɛra depuis 2020 mois d'août 2020
ntara réconciliation de la jonya problème min be anga cercle kono ntara kata kuma olu de ni ɲɔgɔn cɛ France effectivement photo in kanu tara France mais amata ɲina tara salo mois d'août de la mane ke cogoya foyi la parce que ne yɛrɛ b'a dɔn be ne ni ala de cɛ ne tɛ Asimu muso ye donc fo ni ye ko duman ni nkalon ta ka da ɲɛrɛ la ne tɛ première dame ye donc ne kɔni ye Bafulabela la de voilà donc n'u ye ɲuman kisi ma fana a bɛ se ka kɛ don dɔ la n bɛ kɛ première dame mais bi kɔni ne tɛ mouvement bɛ n bolo hakili la mɔgɔ caman b'o mouvement dɔn mouvement Bafulabela la pour le développement du cercle de Bafulabe n y'o o présidente d'honneur ye n'o bɔra yen je suis membre du CSA n bɛ baara kɛ ministère de la réconciliation ka hukumu kɔnɔna na dakuru n ye hakɛ min bɛ n bolo jamana ka ko ka fɛn wɛrɛ tɛ n bɛ maliden de ye i kɛra finma ye i kɛra jɛma ye ne b'o kɛlɛ de la waati bɛɛ ni aw b'a ye depuis 2017 ni Lassine Boire ye baara kɛ ministère de la réconciliation na donc n kumana kosɛbɛ ne yɛrɛ ye Mali dɔgɔnɔdenw bɛɛ ka marraine de ye ne ye je suis membre d'honneur de Tapita Kularko je suis Touareg et Kasonke donc ne ye malien den vrai de ye malien bɛ yɔrɔ yɔrɔ ne bɛ yen an ka jɛ an ka bolo di ɲɔgɔn ma an ka se ka transition soutenir Assimi y'a fɔ cogo min n'a ka fanga binna denmisɛnninw de binna donc nous sommes tous jeunes an ka bolo di ɲɔgɔn ma transition in ka kɛ réussite ye n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. O kɔfɛ sa ladala furakɛlikɛlaw ka don n'o ye médecine traditionnelle ale fana ɲamara bi sɔgɔmada in na o kɛra hukumu min kɔnɔna na Mohamed Fall ale y'a ko ɲɛmɔgɔ dɔ o b'o ɲɛfɔ an ye. Bi farafina don kɛrɛnkɛrɛnnen de ye ka ɲɛsin ladala furakɛlaw ma bi anw bɛ ka min bolo da o de ye fɔlɔ ka jama wele ka na sigi ka mɔgɔw hakili jigin don in na a ka dɔn k'a fɔ ko bi de ye anw ka don ye o hukumu kɔnɔna la an ye walanda fila boloda a kɔnɔ an ni karamɔgɔ dɔw bɛ na ɲɔgɔn ye o bɛ na an la faamuya o la min ye bana ye min bɛ ka diɲɛ labɔ bi n'a bɛ f'a ma ko COVID-19 o COVID-19 kɔnɔna la jamana y'a laɲini ko jamanadenw ka bɔ ka boloci kɛ anw fana dun ye jamanadenw de ye jɔyɔrɔ de bɛ an na jamana kɔnɔ an fana y'a laɲini an da ka don a la wɔrɔ bi an ye karamɔgɔ fila ta minnu bɛ na ɲɛfɔli kɛ an ye boloci nafa a n'a sɔrɔ cogo nɔgɔya la ani kun min na a bɛ kɛ ani jamana ye musaka min don a la ani an yɛrɛ bɛ fɛ cogo min na adamadenw ka bɔ k'o boloci kɛrɛnkɛrɛnnenya la ladala furakɛlaw o walanda fila bɛ na boli olu de kan bi ni Ala sɔnna ma bana in nalen an tɛ bana in dɔn mɔgɔ ɲi tɛ fɛn min dɔn i t'o dɔn anw fɔlɔla k'a ɲini ka mɔgɔw ɲini minnu b'an la faamuya bana min bɛ ka fɔ ta lada furakɛlaw bɛ se k'a dɔn mun fɛn don an y'o fɔlɔ de kɛ o y'an ladɔnniya bana in na a bɔyɔrɔ a minɛ cogo a yɛlɛma cogo mɔgɔw b'i yɛrɛ kisi a ma cogo min na an y'olu kalan k'o dɔn an kɛlen k'o dɔn an yɛrɛ fana wulila k'an na sabara don ka yaala ka mɔgɔw la faamuya o k'a dɔn ko bana in ye bana de ye kisi cogo t'a la an k'an yɛrɛ minɛ dɔgɔtɔrɔw ye kuma minnu fɔ yɛrɛ tanga cogo an k'an jija an k'an yɛrɛ tanga ni Ala sɔnna ma don in kɔni anw bolo komi a fɔra ko don kelen don mais anw bolo don kelen tɛ anw kɔni y'a daminɛ bi mais ni Ala sɔnna ma an bɛna fɛn wɛrɛw kɛ an bɛna ɲɔgɔn ye bolo da ani mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye minnu bɛ kɛnɛya kun kan ani ladala furakɛlaw ani jama an kɔni b'an seko damayira kɛ dɔgɔkun nata in kɔnɔna la ka yaala ka mɔgɔw wele ka sigi ka kuma kɛ ka u la faamuya don in na k'u la faamuya kɛrɛnkɛrɛnnen an ye taabolo min ta kɔnɔ n'o ye covid ko ye ka u la faamuya o la mais an kɔni bɛ kuma min kan kosɛbɛ o de ye an ka ladala furakɛli sabu ladala furakɛli a bɛ ɲini ka kɛ fɛn ye fɛn min y'a dɔn a bɛ ɲini ka bɔ a hukumu kɔnɔna la min bɛ k'an dege degun a fanba ye min de o de ye yɛrɛ ganse mɔgɔ minnu bɛ taa sigi jabaraninw na n bɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ n bɛ se nin na n bɛ nin dɔn n bɛ nin dɔn anw fɛ n'a fɔra ko laada an k'a to a minɛn kɔnɔ fɔlɔ la n'i sera dɔnnikɛla ma ko nin a b'a fɔ ko n t'a dɔn a b'a dogo i la i y'a dɔn mɔgɔ min b'a dogo i la kɔni o t'a yɛrɛ ganse dɛ mais bi an bɛ taa sigi de n bɛ se nin na n bɛ nin dɔn n bɛ nin fɔ n bɛ nin kɛ bɛɛ b'i yɛrɛ fɔ t'anw ka laada ye fan si fɛ furakɛli kɔnɔ yɛrɛ fɔ a tɛ bɛn a kɔnɔ o bɛ ka an tɔɔrɔ bi kosɛbɛ sabu a kɛra sabu ye u y'an bɛɛ gosi bere kelen na ɲuman o juguman o u b'a fɔ k'a bɛɛ ye nkalon de ye k'a sabu kɛ yɛrɛ fɔlaw ye. O kɔfɛ sa i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ ɲɛnadon verre dɔ ɲɛna n'o ye verre correcteur ye a nafa ye jumɛn ye ni a kɛ kunbaw ye jumɛn ni jumɛn ye Jɛka optique ɲɛmɔgɔ dɔ ye Jibril Jalo ye ale ye min fɔ a ko kan ko lamɛn. Jɔyɔrɔ belebeleba bɛ verre la ɲɛ tangali la parce que fɔlɔ verre très généralement a bɛ sɛbɛn ni ɲɛdimi de b'i la ni ɲɛdimi b'i la u bɛ verre sɛbɛn kun a bɛ kɛ bana kama a bɛ ɲɛ tanga bana min bɛ ɲɛ la a b'o furakɛ ɲɛ fana tanga bon hali ni ɲɛdimi tɛ ɲɛ verre yɛrɛ ɲɛ bɛ cogo min na surtout an fɛ yan sisan poussière ni fɛn mun bɛ yan verre kan ka don ɲɛ la pour que ka a tanga ka bɔ
poussière ani fɛn ɲɛnamani mun bɛ don surtout an bɛ samiya waati min na fɛn ɲɛnamani mun bɛ don mɔgɔ ɲɛ la mais o verre fana ani verre mun bɛ sɛbɛn kun docteur bɛ verre min sɛbɛn kun bana sira kan an'o fana n'o tɛ kelen ye quoi. an y'a jateminɛ sisan verre dun ka ca kosɛbɛ mɔgɔw la i ta biro kɔnɔ i b'a sɔrɔ verre bɛ maa caman ɲɛ la yalima bana kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de bɛ ka u kofɔ wa walima sababu wɛrɛ de bɛ verre dun na bɛɛ fɛ sisan. oui bon sisan verre bɛ mɔgɔ caman ɲɛ la bon c'est vrai a verre dun ta ka ca sisan mɔgɔ ɲɛ la bon an bɛ se k'a fɔ bana kɛrɛnkɛrɛnlen tɛ yen k'a fɔ o de bɛ ka to ka mɔgɔ sɔrɔ pour que a verre dun mais an bɛ waati min na ko sisan diɲɛ yɛlɛmana ni technologie min n'an b'a fɔ ma ko an bɛ diɲɛ waatinin min na sisan ni écran bɛ ka to ka mɔgɔ sɛgɛn o ɲɛ la o de b'a to verre dun cayalen don kosɛbɛ mais a caman tɛ bana ye mais a caman ye de k'a ɲɛ protéger ni écran cayalen don baara fanba kɛlen don ni écran digital ye sisan donc o de kɛlen don ka verre dun caya sisan mɔgɔ la bon n'o bɔra yen fana a filanan ye ni kɔrɔ sera sisan mɔgɔ ma parce que ni à partir de 39 ans ka taa se 40 ans ma i b'a sɔrɔ vision de problème bɛ to ka mɔgɔ sɔrɔ bon o tɛ ɲɛ bana ye mais komi an b'a fɔ cogo min na ɲɛ pili a bɛ commencer ka to ka sɛgɛn bon fɛn min b'a dɛmɛ sisan baara la o de ye verre ye bon o de kama i bɛ verre ye mɔgɔ cɛ la ɲɛ la ka caya mais a caman bɛ yen o ta ye kɔrɔ bɛ ka na ɲɛ bɛ ka sɛgɛn dɔɔni mais a tɔw fana bɛ yen olu ta ye écran ko problème mun bɛ sisan o problème la quoi verre mun kuma caman i b'a ye carré kun na ani siradaw la verre nafa t'a la dɛ au contraire kɔlɔlɔ de b'a la kɔlɔlɔba de b'a la parce que o verre ninnu bɛ dilan ni matière minnu ye o de ke ɲɛ ka kɛnɛya sɔrɔ a bɛ kɛ au contraire de a bɛ bana de sɔrɔ parce que matière minnu b'a la olu matière ninnu bɛ chaleur gardée de n'o ye chaleur gardée ɲɛ kɔnɔna la sisan ɲɛ kisɛ yɛrɛ kɔnɔ ji durulen dɔ de b'a kɔnɔ donc o mana chaleur gardée sufɛ o b'o chaleur bila ubiyɛn a bɛ ɲɛ la waati min na a bɛ chaleur bila donc ɲɛ durulen kɔnɔna la ji min b'a kɔnɔ ale de bɛ kɛ sababu ye k'o tiɲɛ donc verre minnu bɛ yala sirada la minnu bɛ feere sirada la au lieu que i k'i ɲɛ tanga a bɛ tila ka kɛ kɔlɔlɔ wɛrɛ de ye i bolo donc bɛɛ kan ka a yɛrɛ kɔlɔsi sirada la verre ninnu feerebaga ubiyɛn ka taa verre san mɔgɔ bolo mɔgɔ min ye yala kɛbaga ye o kɔni a bɛ kɔlɔlɔ min lase mɔgɔ ma a t'o hɛrɛ lase ma. farikoloɲɛjɛ kunnafoni siratigɛ la Sulemani Kulibali Sule ale bɛ tourna UFOA kɛnɛ kan Moritani Mali ye sebaya ɲuman sɔrɔ Sierra Leone kan kunungo min bɔra la an ka lamɛn. Tournoi UFOA ale baaraw daminɛna kunungo Mali ka jɛkulu kɔnɔ n'o ye jɛkulu fɔlɔ ye o siratigɛw la Demba Traoré n'a ka denmisɛnw olu ye se sɔrɔ Sierra Leone kan 3-0 Amadi Kamara ale ye tulu 2 sɔrɔ ka don sanga 4 na ale ni sanga 24 na o waati la a ka tulu fɛn donnen kɔfɛ Donatan bɛ kuncɛ waati min na ale bɛ ta ka kɛ homme de match ye Donatan in kɔnɔna la Mali ka tulu 3nan o donna sanga 30 ani sanga 2 na o waati Yuba Koyita ale fɛ Lasine Keita Mali défenseur central an ka ale ka laseliw lamɛn Donatan kuncɛlen kɔfɛ. Bon hakilila min bɛ ne la halisa an ka continuer an ka baara kɛ quoi parce que ne bolo nin t'a dan ye an nana an ka se finale de la ne bolo nin t'a dan ye an bɛ ɲɔgɔn encourager halisa match minnu bɛ ka na an ka se k'o match gagner ka taa demi finale gagner ka taa finale la quoi ne bolo nin tɛ foyi ye fɔlɔ quoi parce que sélection de kɛra jama ka ca anw ka ca ni mɔgɔ 1000 n'a y'an taara ka na ko denni tɛ quoi an bɛ ka faso de représenter fo diyago an ka se ka gagner quoi. Yuba Koyita n'ale ye tulu 1 sɔrɔ ka don Donatan in kɔnɔna la a ye layidu di Maliyɛnw ma k'a fɔ Donatan nata fana na a na se k'i jɔ a jɔyɔrɔ la. Depuis an ma bɔ yan donc an y'a bila an kunna n'an nana donc victoire dɔrɔn de don donc an bɛ match bɛɛ jouer comme finale an bɛ match bɛɛ jouer comme finale. Alors i yɛrɛ ye tulu 1 sɔrɔ ka don bi wula la a bɛ kɛ cogo di. bon n content trop. donc an bɛ se ka segin n'i ka bi wɛrɛ don nataw la. n'Ala sɔnna ma match nata an bɛ 2 wɛrɛ don. Inshallah. Ka kɛɲɛ ni de karamɔgɔ ale ka laseliw ye Demba Mamadou Traoré nin sɛbɛn in kɔni bilala ale bolo kɔfɛ kaba sɔrɔ match 2nan o nafa de ka bon ale ma kosɛbɛ. match fɔlɔ cogo gɛlɛya ma cogo min na an bɛ se ka entraînement kɛ Ala barika la sera ko sɔrɔ donc a b'an permettre an ka match tɔw préparer sereinement et puis encore confiance ba bɛ k'an na puis denmisɛnninw dar'u yɛrɛ la an nali kɛ se fo bi ma ministère des sports mɔgɔw nana fédération mɔgɔw nana je pense que olu bɛ kɛrɛfɛla la et puis ka fara an ko man bɛ donc journaliste minnu déplacer olu nɔfɛ denmisɛnninw yɛrɛ ɲɛ b'a la parce que an ka bureau technique la u yɛrɛ y'a fɔ n'a fɔra mɔgɔw déplacer k'olu nɔfɛ olu sugandira ka kɛ joueur ye pour que ka na Mali représenter donc responsabilité de donc je pense que tɛgɛ di ɲɔgɔnma b'a la u y'a faamuya baara min bɛ kan ka kɛ.
hakilila jigila Mali ka jɛkulu kɔnɔ kulo labɛnba Mauritanie ale ye se sɔrɔ durantan kunfɔlɔ la Guinée Bissau kan 2-1 tile fɔlɔ duranci kuncɛlen kɔfɛ Mali ye jɔyɔrɔ fɔlɔ ye kuru 3 a ka faranga o ye 3 ye jɔyɔrɔ filanan o bɛ Mauritanie bolo kuru 3 ale ka faranga o ye 1 jɔyɔrɔ sabanan o bɛ Guinée Bissau bolo kuru t'ale bolo ale ka bɔta o ye 1 jɔyɔrɔ naaninan ani jɔyɔrɔ laban o bɛ Sierra Leone bolo kuru t'a bolo ale ka bɔta o ye 3 ye tile filanan dolanciw bɛ kɛ sibiri nata nɛgɛ kaɲa 17 o waati jɛkulu fɔlɔ o kɔnɔna la yan nɔ Sierra Leone ale bɛna Mauritanie o bisimila n'o dolanci kuncɛla nɛgɛ kaɲa 20 o mana tɛmɛ misɛnya 30 ye Mali ale ni Guinée Bissau olu bɛ masaranka sɔ o kɛ ta la ni Mali ye se sɔrɔ o dolantan in kɔnɔna la o bɛna kɛ sababu ye Mali ka qualifier ka taa demi-finale o kɛnɛ kan a ka dolantan kelen o bɛ to kɔfɛ ka bɔ Nouakchott Mauritaniekaw fɛ yen tournoi UFOA ale kɛnɛ kan Sulemani Kulibali Radio Cledu tɔgɔ la ka kunnafoniw kuncɛ ko siɲɛ kelen t'a kɛ laadala ye an hakilina an bɛna o kɛnɛ sigi Kasimu Tarawele ale ka laseli don masaya tulu ye 7 ye cɛ bɛrɛ 3 ani muso bɛrɛ 4 danaya ni tilennenya ni laadirileya o taamaseren don ka kɛ ni kɛwale ani cɛsiri ni timinanja ye ka kɛ maaw ma sababu ɲuman ye lafiya ani basigi o bɛ se ka sinsin cogo min bɛnkɛ e dun y'a fɔ ne ɲɛna k'a fɔ k'an ka jeliw ko da tɛ maa se ko fo kɛwale wa ko fininkolo o m'a kɔnɔ ta k'o ti foyi wolo ni gaari tɛ nin waati in na yɛrɛ ɲini bɛ yen tɔgɔ ɲini bɛ yen yɛrɛ manja bɛ yen bɛɛ lajɛlen bolo bi k'a fɔ ko min ye furancɛla fanga ye k'u bɛ se ka u sen don a ko la k'a sababuya kɛ ko min ye furancɛla fanga a ɲɛmaaya n'o o ye premier ministre jɔyɔrɔ ye o tun bɛ maa min bolo ko o banalen dalen don maa min nana bila o nɔ na tɛgɛrɛ bɛ ka fɔ o kun a bɛ ka warawara o kun k'o bɛ ka maaw fara ɲɔgɔn kan k'o bɛ ka maaw kamaru k'o bɛ se ka bɛɛ lanati ko yaasa min ye jamana ye ko o bɛ se ka lafiya bɛnkɛ t'a fɔ kari sabula Lupierre ɲumana n'i ye suruku ye naji feere la min b'a kɔnɔ o ka bon ni baji ye bi na maa fɛn fɛn kɛlen don ka nin kuma ninnu dan tigɛ bɛnkɛ maa fɛn fɛn kɛlen don ka nin waleya ninnu dan tigɛ maa fɛn fɛn bɛ nin wulikajɔ ninnu na ala k'a k'u ma sababu ɲuman ye min bɛ se ka Mali basigi ka Mali lataa sira fɛ sira min ni bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka o laɲini nka bɛnkɛ n'o o tɛ ni politiki ko don ni yɛrɛ ɲini ko don ni tɔgɔ ɲini ko don ni jɔyɔrɔ ko don min ye furancɛla fanga ɲɛmaaw ye k'u hakili to u yɛrɛ la n'o tɛ a bɛ kɛ sonsoro taara sonsoro nana ye Mali kura taatɔ a kana na taa ni Mali kɔrɔ taabolow ye sabula an ɲɛ bɛ o de la fɛn caman na bi bɛnkɛ a yɛlɛmali ma nɔgɔn bɛɛ lajɛlen ko ko ka yɛlɛma kɛ nka bɛɛ lajɛlen ko n'i ka mɔgɔ bɛ fanga la bɛnkɛ k'o ka hakili to i la a ka jɔyɔrɔ ɲini ye ka jɔyɔrɔ ɲini denw ye i ka limanaw maa bɛ bi ni o bɛ ɲɔgɔn dan kɛ n'o ka kimɛli kɛ olu bɛɛ lajɛlen k'u hakili to e la yaasa aw ka mago to k'a sababuya kɛ aw soma bɛ fanga la aw limana bɛ fanga la aw den bɛ fanga la walima aw muso yɛrɛ bɛ fanga la min bɛ se ka k'aw ma sababu ɲuman ye bɛnkɛ ko ka o falen o yɛlɛma kɛtɔ o de bɛ na ni degun ye sɔrɔdasiw dun bɛ cogo min bɛnkɛ olu ka kow taabolo o ni anw taw tɛ kelen ye danaya mana den ka jɔyɔrɔ d'i ma i kan k'i sinsin sabula i kɛlen don k'i ka kalekasiɲɛ kɛ k'a jira k'a fɔ k'i tɛ faso janfa politiki ma jamana jɔla hakɛ ɲinina o bɛ ko nɔnɔkɛnɛ sigilen tasuma ka bɛnkɛ ni hakili ma to o la o bɛ jeni ka ban pewu wa min ye jamana sɔrɔw ye jamana nafolow ye u b'a bɛɛ lajɛlen tɔnɔmada k'a sɔrɔ i ma bɔ ko kalama o de la jamana ɲɛmaaw k'u hakili to u yɛrɛ la bi bɛnkɛ sabula bi bɛɛ lajɛlen wulilen don min na o ye ka dɔ sɔrɔ ka dɔ ɲini ka kɛ fɛn ye ya ka jamana k'o bila kɛrɛfɛ k'a fɔ ko olu kɔni bɛ u sago ni u dumo kɛ bɛnkɛ kɔlɔsili kan ka kɛ jateminɛ kan ka kɛ fanga taara kan min kan fanga wulikajɔ kɛra tan min kan yɛlɛma min ɲinina jamanadenw fɛ o sira kana bila tabarikala ni dan sigi don kibaru la ye cɛni yare kunnafoni fara ɲɔgɔn kan kuma so kɔnɔ Andre Traore jo bɛna Brema Traore kuma suya kɔlɛ la kunnafoniw kɛnɛ bɛ segin na Radio Cledu sanfɛ sini nɛgɛ kaɲa 7 ala ka sini yir'an na